Николай, ты мой Трофимович, ты сияешь-то как дачный шар. Что, новость хорошая? А? Именно так. Но. Только что пришла телеграмма от Компартии Китая. Они решили направить Мао Цзэдуна в качестве главы высокопоставленной делегации, которая прибудет в Москву на празднование 40-летия Великой Октябрьской революции. Замечательно! Замечательно! И как, скажи-ка мне, сколько у нас вообще руководителей Компартии будет? Помимо Югославии, то есть кроме Иосифа Брос Тита, все руководители Компартии и рабочих партий будут в Москве. В общей сложности 64 страны. 64. Коля, 64! Dear Foster, you've been globetrotting a lot these past few days. And in fact, it's even being said that you'll soon overtake professional pilots in terms of air miles. Well, we have our hands full, Mr. President, and I'm just not at ease leaving these things in other people's hands. Well, tell me then, Foster, what is the most important news in the world today? The most important news? Oh, you mean? I'm talking about the World Communist Convention that's convened by Khrushchev in the name of celebrating the October Revolution. Half the countries of the world have received their invitation. Well, there's no reason to be concerned, Mr. President. Look, Stalin used to hold these meetings quite often with the cobbling with the so-called social bloc, but Khrushchev is no Stalin. And in terms of the latter, he has no personal prestige. His little brothers around him, by no means, are monolithic. In fact, some are undercutting him, sir. Khrushchev is having some hard times, Mr. President. You're way too optimistic, Foster. Have you taken note that there's an emerging political force that's fast approaching the world stage? Which one? China. In all probability, Mao is overtaking Khrushchev and becoming the leader of the socialist bloc in the near future.爸，玲玲姐姐来了。主席。哎。呀，您这临什么字儿呢？哦，三叶桃残片。哎，我爸那儿有一本王羲之《兰亭集序》，是王羲之真迹。哦，王羲之《兰亭集序》。嗯。哈哈哈哈！王羲之可是古往今来数一数二的大书法家呀。哎呀，要说真迹，我可从来没见过呀。这好办，我跟我爸说说，让他把那本帖子送你。嗯，君子不能夺人所爱，啊，你回去跟林老商量一下，就说我想把这本书借来看一看，开开眼界，不知他是否同意啊？您借书那是荣幸，他肯定要答应的。你可不能包办代替呀，还是回去跟你父亲商量一下，如果他肯借，我给林老打个借条啊。好借好还，再借不难呐。行，听您的。哦，光顾跟你说话了。这位是？瞧我这脑袋，这位是洪都服装厂的江师傅，祖辈儿都是做服装的。今天来特地给您量尺寸，做身新衣服。您不是马上要率团出国访问吗？哎呀，江师傅啊，我毛泽东谢谢你呀。哎呀。不过你这一趟恐怕是要白跑喽。我不需要做服装，你看我当年去苏联做的这套衣服不是挺好吗？啊，现在还可以穿吗？哎呀，爸，这都多少年了？主席一向勤俭，这我们都知道。但这回啊，代表团1人500块的制装费，那是国务院批准发放的。哎，
这个我知道。可咱们国家毕竟不富裕啊，能省还是省一点儿，不要搞那些形式主义的东西嘛。啊，毛主席，您是咱全国人民的伟大领袖，没想到你这么节俭，但你也得给我留一个为你服务的一个机会嘛。江师傅啊，你是做服装的行家里手，机会多得很。你不会因为我一个人不做衣服就失业吧？代表团里有很多同志，尤其是宋庆龄副主席，你可以为他多做几套，把他好好打扮打扮。我们这宋副主席穿上漂亮的衣服去见外国元首，那我们大家脸上也有光嘛。好，没想到主席这么节俭。您回去以后啊，就按主席刚才交代的办，再去宋先生那儿，再给他量量尺寸。丽艳姐姐，丽艳姐姐，您先去忙吧。好，好，好，那就这样的哈，再见了啊，再见。怎么了，丽艳姐姐？这次你去苏联会去莫斯科大学吗？应该会去吧？你有什么事儿啊？他叫卡佳，是我的一个苏联朋友。他写信告诉我，今年考上了莫斯科大学。姐姐，你要是有空，能替我去看看他吗？帮我把这个送给他。和平哥，你们怎么认识的？上个学期，老师让我们主动写信到苏联结交朋友，我们就是通过写信认识的。我们班好多人都有苏联朋友。他的情况你了解吗？他告诉我，他出生在一个革命家庭，他的祖父是老布尔什维克，见过列宁。他的父亲是苏联红军，参加过第2次世界大战，一直打到柏林。那你的情况呢？他知道吗？我告诉他，我出生在一个工人家庭。好，这次啊，我就争取让你完成任务。我可不敢给你派任务，要是被我爸爸知道了，又该批评我了。属你最机灵。黄子枫，来了。小燕呢？啊，你回来的正好，我知道今天是伯父的生日，我从群里头订了只烤鸭，你赶紧吃着拿进去吧。你真细心。既然都来了，那就一起吃了再走吧。我就不进去了吧，我怕伯父看到我之后要想家月，他是心里难受，我比他更难受。谢谢你啊！我姐走了之后，爸妈身体一直都不好，家里的事情都归你照应了。跟我还这么客气干嘛？哦，对了，我听说你要去苏联，那边天气比较冷，你自己多穿点衣服，别冻着。嗯。走了。又想我姐呢？人老了，
怀旧。眼前的事啊，转眼就忘了；过去的事呢，却越来越清楚。我记得呀，你小时候啊，比你姐姐可是淘气多了，就像个男孩子，真是让人不省心呐。爸，我知道，我姐呢从小就被您看好，她呀是那种大家都喜欢的小孩儿，谁见了她都稀罕。可是您看我现在也不比我姐差呀。昨天周叔叔还夸我呢。我听子枫说了，能得到总理的表扬啊，真是不容易啊。爸爸我干了一辈子外交，一事无成。唯一让我欣慰的呀，就是我为新中国培养了2个优秀的外交人才。一呀，阿月走得早了，要不然……爸，您放心，我姐没有完成的事情，我都会替她做下去。1957年11月2日，毛泽东率领中国代表团全体成员抵达莫斯科，受到苏联党和国家领导人的热烈欢迎。Приехал. О, здравия желаю, здравия желаю. 你好，你好，毛泽东同志。啊，是高你好。Давай сейчас. Давай. Вот, как добрались-то? 一路上还顺利吧？我坐上你们派来的飞机啊，又稳又快，1天就到了。上回来苏联是坐火车，在路上几乎咣当了半个月。Да, товарищ Мао не первый раз в Москве, Никита Сергеевич. 故地重游了。我这个人呢，是土包子，除了苏联，还没有去过别的什么国家。Товарищ Мао Цзэдун, вот я все это время надеялся, что вы 这 приедете. 几天我盼你来， Думал, вдруг не прилетит. А вот теперь вы 现在你 здесь, 终于来了， и у меня на сердце 我 спокойно. 的心就踏实了。庆祝10月革命胜利，这是全世界共产党人的盛会。中国共产党所领导的人民革命，从来就是10月革命所开创的世界无产阶级革命运动的一部分。在这样一个重要时刻，中国共产党怎么会缺席呢？ Товарищ Мао, а вот есть такие некоторые, которые так и ищут причину, чтобы не являться. 不来参会啊，不知道赫鲁晓夫同志指的是谁呀？ А товарищ Мао, 毛泽东同志、 Никита Сергеевич имеет 赫鲁 в 晓夫 виду 同志说的是 Иосифа 南斯拉 Брусито 夫的 из 斯 Югославии. 托。 Слышу имя это, так прямо в зло берет. Что Брустито ты сказал? Сказал, у него поясница болит. А боль в пояснице – это не смертельная болезнь. В былые-то годы президент США Рузвельт, он встречи проводил в инвалидной коляске. 到处开会。 И по существу, 说到底， я считаю, что Тито противопоставит себе таким образом Советскому Союзу. А это прямая провокация против стран 社 соцлагеря 会主义阵营的公开挑衅， и потворство империализму. 是在帮帝国主义的忙。啊，赫鲁晓夫同志，我觉得你说的话严重了。
在国际共产主义运动中，苏联是发起者，也是领头羊。我们一直把苏联尊称为老大哥。但是党和党之间的关系毕竟是兄弟关系呀，不是老子跟儿子的关系。Что говорит? Что мы партия отцов? Никита Сергеевич, товарищ Мао имел в виду метафору. Да пусть так! Я считаю, что это отрыжка сталинского режима, который мы уже и обсудили, и осудили. Современный СССР – это не сталинский Советский Союз. 现在全世界都在骂斯大林，但是我觉得，对于任何事情都要一分为二。斯大林同志的功绩是不能抹杀的。А товарищ Мао, устали, здорово. А мы тут стол уже накрыли. Банкет. Не поужинать ли нам с дороги? А пойдем. Пойдем, что-нибудь перекусим. 主席，这房间太豪华了。主席，您看时间不早了，早点休息吧。啊。银桥啊，主席，你知道这张床曾经有谁睡过吗？这儿应该是以前沙皇住的地方吧？这，你怎么知道的？赫鲁晓夫啊，对您特殊照顾，把其他国家的领导人都安排在列宁山别墅了，单独给您安排在克里姆林宫。他说这儿有一条走廊，能直通会场。避免您接触外界空气，以防感冒。主席，人家这都安排了，那您就享受享受呗。哎，银桥啊，来，我跟你商量个事儿。这样，咱俩换个个儿，你睡我那儿，啊，我睡你那个床。这不行，主席，这绝对不行。怎么不行啊？这床太软，我睡不惯。我怕我睡这张床上会做噩梦啊。本来我睡眠就不好，这次来苏联任务又这么重。哎，你总不能看着我失眠不管吧？主席，有那么严重吗？就这么说定了，啊，你在这儿先睡，我晚上还要赶一篇稿子，有事我叫你。那主席，我给您倒杯热水。10月革命已经过去了40年，苏联的面貌在这40年间完全改变了。在革命以前，俄国的经济力量和技术力量曾经是比较落后的。现在苏联已经成为世界上第1等强大的工业国家。所有这些都是苏联共产党创造性的运用马克思列宁主义的理论来解决实践中的任务而取得的伟大胜利。它不仅是苏联人民的骄傲，
而且是全世界无产阶级的骄傲，是全人类的骄傲。社会主义各国的政府和人民是和平的新生活的建设者。世界上现在有两股风，东风和西风。我们中国有一句成语，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。目前形势的特点是东风压倒西风，也就是社会主义的力量对比帝国主义的力量，占了压倒的优势。Katja? Lilian из Китая. Yes. Your Chinese friend Lina, she wants me to give this to you as a present. Oh, wow. It's a lovely pigeon. What do you think of Mao's speech at the Moscow conference? Well, they're not, Mr. President. The Moscow conference likes to sing high praise of unity in the social bloc, but there's a fault line looming above them. Mao is at pains at maintaining unity. He and Khrushchev are by no means cut from the same cloth. Thank you. Who do you feel is more powerful on the world stage in the days to come, Mao or Khrushchev? Oh, Mao, that's for sure. His is an extremely backward country, but he's tough, and he has a strong sense of national pride. That's proven on the Korean battlefield. That's why I recommend we use a peaceful resolution against communism versus a force of arms, sir. I see. А вот это совсем хорошо. Никита Сергеевич, что тебя там из прочитанного так обрадовало, А вот ты сам посмотри. Там, где Мао Цзэдун говорит о Советском Союзе как о лидере. У нас так много народов, партий, но лидер у нас должен быть один. Перед нами империалистический лагерь. У них лидер один. Если мы не будем едины, то потеряем свою силу. Итак, кто же во главе нашего социалистического лагеря? Советский Союз? Советский Союз. Кто, если не Советский Союз? Вот как. Вот как. А ведь беспокоил меня Мао Цзэдун. Беспокоил. Не все гладко у нас было эти 2 года. И ругались мы, и спорили. Мао Цзэдун втайне гневался на многие методы Сталина. Когда я был в Сибайфа, мы с ним об этом полночи проговорили. Угу. А сейчас на заседании-то он высказал очень хорошо понимание общей обстановки. И сказал очень важные слова для укрепления социалистического лагеря. Кто там? О, Клим! Давай. Садись. Садись. Никита Сергеевич, только сейчас поступил звонок от китайской делегации. Они просят завтра посетить мавзолей Ленина, Сталина. Что нам делать? Не было печали, купила бабка просила. Но вот только что похвалили этого китайского товарища. И что, он нам загадки выдает? Он кому равняет? Он кому на поклон собрался идти? К Сталину или к Ленину? К Ленину! Или нет разницы? Нету разницы!
主席，进来。您把这本书都带到莫斯科来了？哈哈，哎，你不知道啊，你父亲这本书对我来讲有多宝贵。借期1个月，我把它随身带着，就是为了抓紧点滴时间，多看一看。啊，您要是喜欢的话，就留着看吧，父亲会很乐意的。哎，那可不行，说好了1个月，不能说话不算话呀！啊，再说了，好借好还，再借不难呢。哎，哎，小玲啊，你平时临帖吗？姐姐爱临帖，以前带着我临过。啊，来，临帖是一件修身养性的事情。记字跟记人一样，人有相貌、筋骨、精气神儿，哎，这字儿呢，也有相貌、筋骨、风格、韵味。你看帖的时候，也要记住这个字的结构，啊。造型、行笔、章法，字的结构有大小疏密，笔画有长短粗细，哎，这笔势上有行与行之间的关系，浓墨与飞白之间的关系，这里面既有矛盾又有统一。中国的书法本身就充满着对立统一的辩证法。原来书法还有这么多门道呢。嗯，哎呦，光顾讲书法了。哎，你找我有什么事啊？刚刚接到苏联方面的电话，他们说不希望我们去拜谒斯大林墓。哦，他们不希望，我们就不去了。你回复他们。斯大林不仅是苏联的斯大林，也是全世界共产党人的斯大林。就这么回复他们？嗯，就这么答复。好，那我去了。好。最近的彭德怀人上，您是由于什么原因成为了人民的英雄？彭德怀元帅是俄罗斯报社的记者，您对战胜美帝国主义有怎样的想法？我这听着你们给我戴了很多高帽子啊。其实啊，我彭德怀就是一个普普通通的军人。我打过胜仗，我也打过败仗。这世界上哪有常胜将军？啊，刘亚龙，你跟他们说，他们问的那些问题啊，好多都是其他人瞎编的，胡吹的，听着令人发烧。啊，是。在抗美援朝战争中，苏联国防部在武器装备上曾给予我们志愿军极大的帮助和支持，我们在此深表感谢。Это наш обязательно исполнимый интернациональный долг. Китайская армия столкнулась с военной мощью номер 1. Армия США проявила мужество, упорство, решительность, что на самом деле заслуживает нашего уважения и восхищения. 你们获得了战争的胜利，赢得了我们的尊重。可是，目前我们中国军队的武器装备啊，仍很落后。和苏联老大哥相比啊，我们至少落后20年。抗美援朝战争，虽然我们打胜了，但是今天的世界并不安宁。为了加强以苏联老大哥为首的社会主义阵营的防御力量，我们希望贵国在尖端武器的研制和生产上，仍能给我们更多的支持和指导。
О каком современном оружии идет речь? 我来解释一下，比如说核潜艇。 Например, атомная подводная лодка, атомная бомба. 这次啊，由我率领的中国军事代表团访问贵国，我个人认为，这是向苏联老大哥学习的一次好机会。如果可能，能否安排我们参观一下核潜艇基地？ Если бы вы попросили об этом несколькими днями ранее, то это было бы доступно. Но, к сожалению, позавчера атомные подводные лодки уже ушли в плавание. 等下一次了。哈哈哈哈哈！那你的核潜艇出海了，原子弹没有上天吧？我们是不是可以去参观一下原子弹啊？ Атомную бомбу. Пожалуйста, откройте. Это что? Этим пользуются наши пилоты при проведении атомных бомбардировок. К сожалению, на вашу просьбу осмотреть ядерную бомбу я не могу дать положительный ответ. В моей компетенции лишь подарить вам этот ключ. Пожалуйста, примите это на память. 这是当时投掷原子弹的时候飞行员使用的钥匙。他说，在他的职权范围之内满足不了我们的这个要求。这个钥匙让我们留作纪念。主席，彭老总来了。主席啊，老彭，吃饭了没有啊？哎，来，这牛排我还没动过呢。我不吃，我吃不惯，这东西哪有咱们家乡的米粉好吃啊？看来啊，真是一方水土养一方人呢。我也享受不了这种洋玩意儿。哎，这些天你在忙什么呀？这些天我在和苏联国防部的人商谈，看能不能签订一份国防新技术协定。另外，我还提出想去参观一下他们的核潜艇基地。人家同意了？人家是客客气气的把我挡回来了，说核潜艇出海了。核潜艇是人家的核心技术，当然不会让人轻易参观学习呀。那我后来又提出，说你这核潜艇出海了，我能不能去看一下原子弹？你这个人呢，是哪壶不开提哪壶啊。准又吃了闭门羹吧？你猜对了。主席啊，经过这回的谈判，我知道了一个真理那就是你越想要的东西，人家就越不给你。就算现在苏联答应援助我们的几艘舰艇，那也是老掉牙的、过时的东西嘛。晚上赫鲁晓夫要请我吃饭，到时候我再跟他提一提，看看他能不能答应援助我们一点新的技术，啊？那太好了，主席啊，这个你收好。这什么呀？这是咱们需要的新舰艇的设计图纸和技术装备的清单。看来你是有备而来呀。关键是人家给不给面子。Знаешь, ты там за столом обмолвился, что хочешь 和我说想跟我单独聊一些事情。 Давай, выкладывай. 你想说什么？赫鲁晓夫同志， Товарищ Хрущев, 你觉得 как ты думаешь, 我们的茅台酒 наша Малтау 和你们的沃特嘎啊，哪一个 или 更 ваша 好喝？ водка вкуснее? Что это хотела 你 обсудить? 就是想问这个？ Обе хорошие. 都很好。
Китайское лучше. 茅台更好。啊，那我们为你提供一些茅台酒，怎么样？ Добро, добро, добро. 好的，没问题。 Ты мне водку. 你给我 А 茅 эти 台 что? 那我要给你什么？哎，我不需要你给我们什么，我只是想派一个代表团来跟你们商议一些事情。 Выкладывай, выкладывай, что там. Говори. 好的，请说。 Говори, выкладывай. 继续说。你们的海军科学技术，我们很希望能够购买一些你们研制的、处在科技前沿的一些装备。 Я тебе премного благодарен за то, что ты сам лично приехал на наше празднование. Я тебе больше скажу. Китай самый надежный наш партнер. И это так, дорога. И я тебе лично обещаю, что мы предоставим вам самые передовые технологии и поможем. Ну а как может быть? Ну между закадычными друзьями. 赫鲁晓夫同志，你的话让我想起了中国的一个典故。 Что за афоризм-то, что? 两个泥菩萨一起都打碎，用水调和，再做成两个新的泥菩萨。你身上有我，我身上有你。Значит, в тебе часть меня, а тогда у меня часть тебя. О как! 那就这样。 О! Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. “人生易老，天难老。岁岁重阳，今又重阳。战地黄花，分外香。一年一度秋风劲，不似春光胜似春光。辽阔江天万里霜。”小燕子，哎，你不是去莫斯科大学看咱们的留学生了吗？是啊，这些学生还一定要让我带他们向您致敬呢。不过，他们也提了一个特别过分的要求。过分？什么要求啊？他们想派几个代表来看您，想见您一面。几个代表？那人是不是太少了？哎，还是我去看他们吧。您要去见他们？这些孩子啊，不远千里在异国他乡留学，也不容易啊。娘家来人了，还不应该见见面，团聚一下吗？那太好了。正好，今天也没有什么特别安排。走，咱们说走就走。走，主席，这群学生要是能见到您，他们肯定特别激动。纷乱的世界上，我信步走过，变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此两人，云水间响彻我们。